वेलकम बैक टू विकास एकेडेमी। सो आम आज डिस्कस कर गई आसो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशनर 10टा MCQ कुएशन। सो जदि तुम्हारे आमार भिडिओबूर भाल पाइसा तेने आमार चेनेल तो सब्सक्राइब कर दिबा एंड लाइक कर दिबा। एंड जदि तुम्हारे आमार सहित विभिन्न धৰণৰ एंट्रेंस एग्जाমৰ प्रिपेरेशन কৰিব বিচাৰা तेने आमार कोर्सসমূहर लिंक डेस्क्रिप्शনত दिया আছে। सो तुम्हारे ताते गई चेक কৰিব पारा। सो आज आमार फर्स्ट क्वेश्चन तो चाওঁ आहा कि दिया আছে। तो फार्स्टते दिया আছে हुइच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज ब्रॉडर देन जेनस बट नेरवार देन फाइलम। जेनसतके डाঙर बट फाइलमतके सरू। तो कोनটো हबो? ए दिया আছে फैमिली, बी दिया আছে क्लास, सी दिया আছে ऑर्डर, डी दिया আছে किंगडम। सो यार आंसर तो हबो ऑर्डर। सेकेंड चुआ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स डार्विन, लुइस पेस्चर, कार्ल लिनियस, डी दिया আছে ग्रेगर मेंडल। तो यार आंसर तो हबो सी कार्ल लिनियस। The study of evolutionary relationships among organisms is called A दिया से ecology, B taxonomy, C phylogeny, D दिया से morphology. So option C तो हमार correct phylogeny. Fourth one, which of the following is not a characteristic of kingdom Animalia? A दिया से multicellular, B दिया से autotrophic, C दिया से heterotrophic, D दिया से no cell wall. So answer होबो B autotrophic. Fifth which kingdom includes organisms that lack true nuclei? A दिया से plantae, B दिया से animalia, C दिया से fungi, D दिया से monera. So option D to correct monera. Sixth the process of classifying organisms into groups based on their similarities and differences is called A दिया से evolution, B दिया से speciation, classification, B mutation. So our option C to correct classification. In the scientific name Homo sapiens, Homo represents the A दिया से genus, B दिया से species, C दिया से family, D दिया से order. So here correct option to is our genus. Eighth which kingdom contains organisms that are primarily decomposers? A दिया से animalia, B दिया से plantae, C दिया से fungi, D दिया से protista. So correct answer to is fungi. Ninth the taxonomic hierarchy ranks organism from broadest to most specific as A दिया से kingdom, B दिया से phylum, A kingdom, 8th option to दिया से kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. तो तुम्हालोक কি হয় ৰেংকখিনি তোমালোকক হেতু কৰিব লাগে। सो तुम्हालोक सजाब लगे जो ऊपर पर तलले कि है तुम्हारे এটা এটো পাইছা না ক্লাসিফিকেশন কেনেকৈ কৰিব লাগে। প্ৰথমতে কি আহে কিংডম আহে না ফাইলাম আহে হেনেকৈ। তো ইয়াত অপশন বি দিয়া আছে কিংডম, ক্লাস, ফাইলাম, অর্ডার, ফ্যামিলি, জেনাস, স্পিসিস। সি দিয়া আছে কিংডম, ফাইলাম, অর্ডার, ক্লাস, ফ্যামিলি, জেনাস, স্পিসিস। ডি দিয়া আছে কিংডম, ফাইলাম, অর্ডার, ফ্যামিলি, জেনাস, স্পিসিস, ক্লাস। तो फर्स्टते आमार कि आहे किंगडम, देन कि आहे फाइलम, देन कि आहे क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जेनस, देन स्पीसीज। सो एनेवा कत आछे आमार कोनটো ऑप्शन तो करेक्ट हबो? किंगडমৰ पाছত आमार कि आइब लागे फाइलम। तो किंगडमत फाइलम आइছে ए आरो सी ऑप्शन, ए सी आरो डी ऑप्शन तो आइছে किंगडমৰ पाছত फाइलम। सो बी ऑप्शन तो तुमार डाइरेक्टली तुमारे एलिमिनेट কৰিব পাৰা। सेकेंडते चोৱা किंगडम, फाइलम, फाइलমৰ पाছত कि आइब लागे क्लास। तो क्लास कोनটো ऑप्शनत आहिছে? ऑप्शन ए आहिছে। तो हेकाৰণে আমি सी আৰু ডি তো চাবই নালাগে, পাছৰখিনি চাবই নালাগে, বিকজ কিংডম, ফাইলম, ফাইলমৰ পাছত ক্লাস আহিব লাগে। তো ক্লাস কোনটো অপশনত আহিছে? এ। এখানে আমার আনসারটো হ'ব এ কিংডম, ফাইলম, ক্লাস, অর্ডার, ফ্যামিলি, জেনাস, স্পিসিস। লাস্ট কুৱেশ্যন তো চোৱা হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক অফ কিংডম প্লান্টে? এ দিয়া আছে মিউটিচেলুলাৰ, বি দিয়া আছে ইউকেৰিয়টিক, সি দিয়া আছে হেটাৰট্ৰফিক, ডি দিয়া আছে চেলুলোজ সেল বল। সো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে হেটাৰট্ৰফিক। সো আজিৰ আমাৰ 10টা MCQ কুৱেশ্যন ইমানেই আছিল। সো নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰিম। সো আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ।